بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله الأطهار ولا سيما الإمام الثاني عشر أرواحنا له الفداء. دينيز سنارك ماه مبارك رمضاني رجاتي رسجاقين رجاتي رسجاق بانو إنسانس خداوند متعالي شتانا دي جاغزر دعاء بانو لسنا كچك تلند. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام. چپاو خداوند متعالي شتانا تسال انسو کی بار إله غزس نارك یتیم توسه این کن اشخاص کن لا شسک باید بو رحمت باید بو. البته رحمت زسنارک عام طور سق نسبت لا رجال بین تیگ این، ولكن مخصوصا یتیم این کن اشخاص چی بو سین چی بموین یتیم این کن کن لا رحمت باید بو شسک باید بو. يوزسنارك خداوند متعالي شتنا تسال انتو يتيمي معناه بدوين كي نام سام اتاممت كان وبالغ مچا يتيمان بوا يتيم زرچين بالغ سومن التقيام يتيم شتنا بوتين. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام دون زن تنميت بو. ماه رمضان نوك چوب تعمد بو و تنزر تعمد بو دون زسنارك اطعام الطعامين. اطعام الطعام متي ظاهر بدي انكي مثلا ناچون سے مثلا براشيك يا چيشيك سكول تعمد بو ديو اطعام الطعام ان، ولكن شايد ممكن كچیز یانز سچیا اطعام الطعام باید بو زن تعمد بو براس تعمد په تعمد تکی تعمد سکمبو دیو نانار تاتد دیو اطعام الطعام شامل چچز این حدیث انویت خداوند متعالی فقبول اسنا کچی رگلوز جغد دونشنچه اطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام زن تعمد بو وأعمل دي مطلق إطعام الطعام ده حديث بينك چاهے ماہ رمضان چاہے غیر ماہ رمضان اما ماہ مبارک رمضان ثواب پو تلیود بينك أصل بيوم چندوك وإفشاء السلام دون السلام باید پو إفشاء السلام. إفشاء السلام يعني احتمال يزيد ديانوك احتمال چيگيود إفشاء السلام يعني سوتوك بنا سوتوگنارک سلام بچا سغا چاہے شسکنین چاہے میشسکنین گا مسلمان چگنا توگنا سلام باید بو و دی سلامی خاصیت بدوید که با اینکه سلام باید بو واجب من سنت این مگر حدیثی مطابق دوید سلام بکن پا ثواب پو زدیو چار ایک تانو گزاریود سلامی جواب تان کن پو سلامی جواب تان مید پو واجب این سلامی جواب تان کن پو بسان سلام بکن پو سلام اجر وزده ماموش از ده بگذاره حدیث انو یوم چاسون سد. افشاء السلام یا احتمال چیود افشاء السلام ون سلام باید پو گاهی که چیز مثلا کلا سلام بید کل سلام بنا اول طور بمد ما طور بنا اسمد و ما سلام بس بین نیت سلام پو جواب متانس آیا خود ترک گناه بس اینا واجب سکره اینا نه نکوما طور بدکتو
واقعا مسور بتو یا مثلا کو دنبک سونسد مصیبت چی سونسد یا کو حواس په فکر په یان مل سچ اتنا سلام انا کو مسور ده پیا افشاء السلام احتمال چی دیو این که سنتوگنا سلام باید بو و ای معنا چی بو مون سلام باید بو پینس سلام باید بو کلا سلام می باید بو اصلا حدیث هنو یاد مون سلام باشک زره کنتس کلا سلام بنارک de سلام بخان po zechin ni jawab po matans o jawab po chitano kwatsor masor walizas mones kat pinse salam bozere hadisanuk yom chason sed وصحبة الكرام وصحبة الكرام دون نرمي إن كان كنا مصاحبات نشست برخاص باید بو کند دسنا کرام نورا امکان مینا صحبت باید بو کنن یا بو دوک باید بو دون نصیب شزده بو زره کسال بیوم چندوک البته دیو اثریات اگرچه نورا می امکان کنی کسال بو مثلا جان کنیس مزر نسان نفس دوک باید بو کنی مجلس دوک پت پو نورو این متمینی مجلس دوک پت پو کون یام با دوک پت پو دو تأثیر بچز انسوک انسان لا حضرت عیسی حواریون اصحاب کنیس سوال باسون لو یا حضرت عیسی نچا سونه یام با دوک من نجالس حضرت عیسی فقوس کسال بیون مسولو من یذکرکم الله رؤیته دوستو چیک پونا کنتان مجالست باشید بینجوکس باشید من یذکرکم الله رؤیته دی شخص پردون پالتانا کنتانا خدای اتیومد اگر چیکار چام ازش حدیثک مباز موعظک مزز کسال چیک مبیون نسان فقط دی شخص په شتیا دوک نارک کنتانا خدای اتیوم یون نارک دی شخص بشیتیا دوک زره کسال بیوم چندوک وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين دي يري حق بطولك يا ملجأ الآملين تادويا خداي متعالي البتا صفات كن شتانا صفات بس انتوك يا ملجأ الآملين ليه آرزویت کن تمنایت کن کنی ملجأ یعنی دشتا چچا ملجأ گاه یعنی سترونگس پناهگاه یا ملجأ العاملین زره انشاءالله خداوند متعالی یخبص هتان سغا دی كسل كنك عمل باوتي توفيق جزد بشك بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد